晚上好，同学们。晚上好。layar saya jelas enggak？我的屏幕可以看得清楚吗？我的屏幕可以看得清楚吗？可以是吧？可以是吧？OK。好，好，OK。好，同学们，你们知不知道国庆节放多少天呢？Kalian tahu nggak? Sekarang hari nasional kan? Kalau hari nasional di China ya, 国庆节 kan? Kalau hari nasional dapat liburan berapa hari? Kalian tahu nggak? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 7. Jadi benarnya yang mana? 多少天？多少天？多少天？多少天啊？10天还是7天？是10天还是7天呢？7天哈，是吧？是7天。Sebenarnya 7 hari ya，7 hari 是7天啊，七天。那么一般是10月1号到10月7号 begini kan，是吧？Kalau untuk 学生、小学生、初中生、高中生的话，可能就5天了啊。小学生、初中生、高中生就5天了。为什么呢？为什么？我们来看一下那个日历啊。对啊，一般来说就是，一般来说就学生一般就是6天、5天或者六天啊，5天或者6天，好吧？嗯，好。那么前几天呢，我就和一个朋友讲，我说，kalau hari nasional kami dapat 7 hari liburan 啊，他说很 kaget，他就很 kaget，觉得很吃惊啊，吃惊啊，kaget。Dia kaget sekali. Dia bilang, oh, kalau di Indonesia hari kemerdekaan 没有那么多天，没有那么多天假期。那么在印尼独立日有多少天假期呢？印尼独立日有多少天假期啊？独立日apa itu 独立日？有没有同学能告诉我？有没有同学能告诉我？Hari kemerdekaan 是不是啊？是不是啊？啊，是这样子写吧？是不是？是吧？一天对吧？就一天是吧？啊，只有一天。嗯，印尼的独立日是几月几号啊？我看看有没有人说不出来啊？Tanggal berapa？jangan bilang nggak tahu ya。是多少天啊？是不是是几号啊？呀，对呀，是什么？中文怎么讲？中文怎么讲？中文怎么说？中文 bahasa Mandarinnya apa ya？中文怎么说呢？你看看，看看中文怎么说？印尼独立日是 tanggal berapa？8月，对，没错啊，没错啊，8月17号啊，8月17号。Kita coba lihat ini ya, how itu tanggal。那么和这个日有什么区别呢？这个日阿拜度，日阿拜度，还有天啊，how 日天ini memusikkan banyak orang Indonesia. Apa bedanya? How 日天 pusing sekali. Sumpah banyak orang Indonesia pusing. Oke, kita coba lihat ten dulu ya. Karena ini paling beda. Oke, kita ten paling beda. Ten artinya hmm, ten artinya hari. Ten artinya hari. Misalnya, ten artinya 5 hari. Oke, Tian setiap hari. Atau 每天 setiap hari. Paham? Ini artinya Tian. Oke, ini Tian hari. Nah, Tian juga bisa apa? 天还有别的意思是什么意思啊？天除了 hardly 还有一个很重要的意思是什么意思啊？有没有同学能知道天？天，对呀，langit 是吧？langit 嘛，是不是？
天空嘛，对不对？天空 langit 是吧？天 langit。好，那么dalam bahasa Mandarin ya ada sebuah kalimat artinya 天知道 apa artinya 天知道？天知道 apa artinya？天知道是什么意思啊？天知道，天知道啊，对，Tuhan tahu atau siapa tahu ya gitu ah. 天知道 siapa tahu nah 是吧 siapa tahu misalnya aku nanya Hey Denny cuaca besok gimana ya kamu tahu nggak dan dia bilang 天知道 siapa tahu siapa tahu 就是没有人知道 nggak ada yang tahu 是不是这个是天知道 OK 所以说这个天呢就是有两个意思一个是 hari 一个是 langit 是吧那么我们来看一下这个日，OK，kita coba lihat 日 ya. Jadi apa artinya 日？日 juga ada arti hari, oke? Dia ada arti hari juga. Misalnya 5日，是吧？我们已经在印尼15日了，是吧？kita udah di Indonesia 15 hari，是吧？那么这个15日这里就是 bahasa baku。Oke, namanya bahasa baku. Oke, 15日. Tetapi biasanya em, bahasa seharian kami bilang 我们已经在印尼15天了，是吧？这个就是日ada arti hari juga. Oke, ada em, ada arti hari 5日。我们已经在印尼15日了。Oke, bisa. Dan 日 juga bisa tanggal, juga bisa tanggal, oke, juga bisa tanggal. Misalnya 十，misalnya 8月17日是印尼的独立日，kan? Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, 是吧？8月17日是印尼的独立日，paham nggak? Ini paham nggak? Paham? Kalau paham kasih tahu ya. Paham nggak? Paham. 8月17日是印尼的独立日，paham nggak? Oke paham ya. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, 是吧? Jadi 日 ada dua arti, hari dan tanggal. Selain ini, 日 ada arti apa lagi? 还有什么意思呢？还有什么意思？哦，no no 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 no，日怎么会是年呢？日不是年啊，日 bisa 对 matahari，对啦 matahari，对，没错啊，matahari，matahari，OK，matahari 呀，对吧？matahari，OK，jadi 日 ada tiga arti, hari, tanggal, dan matahari. Apa? Oke, how. Kalau untuk how ya hanya satu arti. Bukan satu arti, tetapi hmm, untuk waktu ya hanya satu arti. Tanggal, tanggal. 对，我们来看一下，17 Agustus 是吧？17 Agustus，那就是8月17号。Ini paham? Terus 8月17号 dan 8月17日 bedanya apa? Oke, 8月17号 dan 8月17日 artinya sama. Artinya tidak ada beda. Tetapi 8月17日 ini tulis. Untuk tulis. Dan 8月17号 itu untuk baca. Untuk baca. Kalau kalian nonton CCTV, CCTV itu program official China ya. Kalau kamu nonton berita
China. Orangnya pasti bilang 8月17号, tetapi bukan 8月17日. Karena 8月17日ini untuk ditulis. Kalau kamu tulis tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu mau baca, baca pakai ini. Oke? Paham nggak? Paham nggak? Kalau kamu baca pakai 8月17号, tetapi kalau kamu tulis pakai 8月17日, paham? Paham nggak? Paham? Udah? Udah paham. Oke. Dan how ada arti lain. Nomor, nomor. Misalnya, 你住在几号房? 房 artinya kamar. 房就是 kamar, 是吧? 房是 kamar. 你住在几号房 artinya apa? Artinya apa ya? Kamu tinggal di kamar nomor berapa? 是不是? di kamar nomor berapa, 对不对？没错啊，是吧？ Atau nomor kamar kamu berapa? 是不是啊？你住在几号房？是吧？ Misalnya aku bilang, 我住在, aku tinggal di nomor kamar 756. Oke? Kalau begini, 756. Kalau begini gimana? Nah, 这个怎么说呢？Bahasa menaringnya gimana ya? Bahasa menaringnya gimana? 这个怎么说？怎么说？是不是？怎么用 Mandarin 说？是说756 atau gimana? 是怎么说呢？ Kalau untuk baca nomor ya, pakai 756 aja, oke? 756, pakai 756, oke? Pakai 756, oke? Pakai 756 ya. 好，你就不需要把它说756 itu salah, pakai 756, oke? Paham nggak? 那这个怎么说啊？那我住在756号房，这样子是吧？756号房，saya tinggal di 756号房，对吧？ Ini paham? 这个明白吗？ Ini paham nggak? 这个明白吧？ Oke? Paham kan? 是吧？OK，没错啊。那么这个号呢，还有另外一个意思，还有另外一个就是搭配，那就是叫号。Apa artinya 叫号？叫号是什么意思？有没有同学知道？Apa artinya 叫号呀？看看有没有人知道什么叫叫号？叫号是什么意思？bukan nomor berapa, bukan nomor berapa. Eh, ini tentang restoran atau tentang rumah sakit. 来看想一下这个有什么含义啊？Apa artinya ya? Oke. Ya, bukan judulkan, bukan julukan ya, bukan julukan. 对，没错啦，Carolina，Carolina，你说对了，非常对啊。Bangkit nomor, bangkit nomor. Nah, misalnya kamu ke sebuah restoran yang keren sekali, banyak orang rame-rame begini. Nah, pelayannya pasti bilang, 对不起，我们的位置满了，现在需要排队叫号。Maaf ya, tempat duduk kami semua full. Sekarang kamu butuh antri dan tunggu dipanggil panggil nomor antrian. 对，没错，是吧？你需要排队叫号，是吧？你需要排队叫号，好吧？Aku coba lihat ya. Aku coba cari dulu. Aku coba cari dulu. Kalau gimana ya叫号nya? Oke, aku cari ya. Nah, begini. Misalnya kamu makan di restoran ini full. Kalau kamu mau antri, kamu akan dapat sebuah kertas kayak gini.
Di sini ada apa? Di sini ada informasi apa? Kita coba lihat. Oke, aku coba cari ya. Oke, aku coba cari. 看看这里有什么 informasi 我们可以学习的。我们看一下啊，我找一下啊，bentar ya aku cari dulu. Oke, kenapa ini kecil sekali? Wait ya, aku cari yang lebih besar. Ini. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini. Yang di yang di kanan ini apa artinya? 这是什么东西? Ini nama restoran. Ini nama restoran, oke? Kita tidak usah tahu artinya apa nama restorannya, tetapi kita tahu ini nama restoran aja. Oke, ini nama restoran. Oke. Lalu ini A003 是什么意思啊？A003 A003 是什么意思呢？Nomor antrian 是吧？OK，ini yang lebih penting，就餐人数2人是什么意思啊？就餐人数二人，ini kalau ini di bawah ini 是什么意思？就餐人数二人，就餐人数二人，dua，iya aku tahu dua, tetapi dua apa? Dua apa? Dua apa? 没错啊，artinya kalian 2 orang, kalian makan berdua. Jadi kalau di restoran ya biasanya ada table yang beda. Ada table untuk 3 orang, ada table untuk 5 orang, ada table untuk 7 orang begini. Oke. Misalnya kalau table untuk 2 orang A003, A00 apa-apa gini. Kalau table untuk 5 orang mungkin B apa-apa gini. Oke. Jadi tablenya beda. Ini nomornya beda juga. Oke. Ini paham nggak? Kalau kalian datang ke Hong Kong atau datang ke mana, Andli itu pasti. Kalau eh kalau kalian jalan-jalan ke Hong Kong, kalau lagi waktu makan, kalian 100% harus diminta tunggu, diminta antri. Kalau ada restoran yang tidak usah kalian tunggu, bisa langsung masuk dan makan. Berarti restoran itu jelek sekali. Karena kalau waktu makan, dia masih belum full. Kalian udah tahu, restorannya pasti jelek sekali. Paham nggak? Paham nggak? 就是如果一个餐厅在吃饭时间都不需要排队，那么这个餐厅一定是非常非常差的。paham? Kalian paham nggak? 是不是？Kemarin 上一次啊，我就和我的朋友去餐厅吃饭，当时我没有 pesan，namanya apa？我没有预定，OK？预定是什么意思啊？预定saya tidak 预定，预定是什么？预定，预定，预定，我没有预定座位啊，座位，sorry，座位，我没有预定座位。reservasi，对，saya tidak ada reservasi，OK？Setiap restoran harus tunggu, tetapi ada satu tidak usah tunggu. Kami berlima masuk makan. Tidak, dia tidak mahal. Semua harga udah di luar. Semua harga udah di luar, tidak mahal. Tetapi sumpah tidak enak sama sekali, tidak enak sama sekali. Tidak enak ya. 那个是吃东北，不跟东北，西北菜。西北菜，西北菜 apa itu ya? 西北是什么? Apa artinya 西北？他吃很多的不同的那些羊排啊，那些西北菜不好吃，不好吃，不好吃，真的不好吃，浪费我了200块。Kami berlima, makannya 200-an yuan，不好吃，真的不好吃，浪费了。所以就说kalau restoran tidak usah tunggu pasti restoran tidak bagus，是吧？你都不用想了。lain kali kalau kalian ke China ke Hong Kong，kalau dapat restoran tidak usah tunggu itu pasti
这类是吧？OK，那这是什么意思啊？还需要等待10桌客人。Apa artinya？还需要等待10桌客人是什么意思？还需要等待10桌客人。Apa artinya？这个还需要等待10桌客人，看看有没有同学能说出来啊？看看有同学知道吗？印尼下面这里的啊，下面这里的还需要等待10桌客人，这里 harus tunggu tunggu apa? Tunggu 10 orang atau tunggu apa? Bukan 10 orang, tetapi 10 meja. Tahu nggak? Satu meja bukan hanya satu orang kan? Jadi kamu harus tunggu 10 meja lagi. Ah, biasanya kalau hampir mau sampai kamu 003, pasti ada seorang belayan di di pintunya bilang, di pintunya panggil, 003, 003, ya 没有 003, ada nggak 003, 003, 在不在? Oke. Kalau dia lewat 是什么呀？错过了啊，错过了，错过了。Misalnya aku dapat ini ya, aku dapat 003 kan. 但是我可能刚好去上厕所，tetapi mungkin aku ke WC. Ketika dia panggil, aku masih di WC. Ketika aku keluar dari WC udah 005, 是吧？那就是错过了，我错过了叫号，是吧？我错过了叫号。Kalau dipanggil lalu nggak dengar kelewatan, apakah dipanggil lagi kah? Oh, oke, begini. Kalau lewatnya nggak sampai 10 meja, kamu bisa cut in. 你知道什么叫 cut in 吗？ Nah, misalnya sekarang udah panggil sampai A008 kan? Tetapi aku baru keluar. Aku bilang, Mas, aku A003. Tetapi sekarang udah 008. Gimana sih? Oke, dia akan bilang, oke, nanti aku nggak panggil 006 dulu, 9 dulu. Aku panggil kamu dulu. Begini. 明白吗？ Paham nggak? Paham? 这个明不明白? Kalau lewatnya nggak lebih dari 10 meja, kamu bisa cut in. Tetapi kalau sekarang udah 020, kamu tetap bilang, Mas, maaf, saya lewat. Saya A003. Bisa cut in nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hangus. Iya, namanya hangus. 你就得重来了。重来，OK，重来就是重新来，就乌浪一，是吧？乌浪一。那这个就比较可怜了，可怜什么？嘎西汉，是不是？那就很嘎西汉了，嘎西汉，嘎西汉，是吧？嘎西汉。Kalian tahu nggak di China khususnya makan McDonald saja ya, McD ya. Oke. Kalian tahu nggak di Guangdong ya, mereka apa? Mereka suka melakukan apa bagi jam ini apa? Di Indonesia juga ada banyak. Di Indonesia, ya makan dimsum, yamcha gitu kan, 是不是? Begini, mereka suka yamcha, makan dimsum. Oke, biasanya makan di restoran. Oke, di restoran. Tetapi kalau restoran yang terkenal biasanya akan banyak orang. Oke, kalau di Hong Kong ya, kalau di Hong Kong, misalnya 你是一个老人，是不是？你是一个老人，你平时9点起床，biasanya kamu bangun jam 9, 是不是? Kalau kamu ke restorannya, kalau kamu sampai restoran jam 9:30 kan? Oke. Kalau kamu sampai restorannya jam setengah 10, baru antri. Mungkin kamu baru dapat masuk jam 11.
Jadi gimana sih kalau kamu mau jam 9 bangun, jam 9:30 eh jam 9:30 hmm, sampai restoran langsung bisa masuk. Jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana? 预定 nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, tidak bisa. 不能预定的. Restoran terkenal di Hong Kong nggak boleh 预定. Hah, kamu harus datang sendiri. Jadi gimana? 2 jam sebelumnya. Oh, tetapi dia perlu bangun jam 9. Jadi gimana? Gimana caranya 2 jam sebelumnya? Jangan lupa di Hong Kong banyak apa? TKP. TKP. Hari ini aku nyamcha. Hari ini aku ke restoran nyamcha ya. Aku lihat, aku antri 20 orang. Di depanku ada 20 orang lagi antri. 20 orangnya 18 saja orang Filipina. Mereka bantu bantu laurennya antri. Lalu dapat 50 yuan gitu. Dapat 50 Hong Kong dollar gitu. 你知道吗？就是 mereka akan cari orang lain bantu antri gitu. 嗯，jockey 什么意思啊？jockey 什么意思？apa itu jockey？那么熟的 jockey，但是我又不知道什么意思啊。Apa itu? Oh, pengganti. Oh, pengganti. Oke, pengganti. Oke, pengganti. Ya, orang yang dibayar. Oke, oh, biasanya ini bukan orang yang dibayar, tetapi ini TKP kerja benar-benar di benar-benar apa? Benar-benar kerja di rumahnya. Ya, benar-benar kerja di rumahnya, tetapi dipasak bangun jam 8 langsung lalu langsung pergi ke restorannya tunggu gitu. Oke. TKI juga ada banyak lah. Biasanya mereka bantu antri gitu. Hmm. Ya, seluruh TKW-nya, ya benar. Ya, pekerja di rumah mereka, iya benar. Tetapi kan di kontraknya biasanya bangun 9 jam 9 juga. Tetapi mau mau mereka bangun jam 8 lalu pergi antri harus kamu bayar tips gitu. Kalau kamu tidak bayar tips, siapa yang mau bantu kamu antri bangun jam 8? Tidak ada yang mau. Mereka akan langsung bilang, dalam kontrak, aku bisanya bangun jam 9. Kenapa? Kamu masa aku bangun jam 8 gitu. Nanti mereka marah-marah. 是吧？对吧？很多了，很多了，很多了。OK，好吧。那么你们知不知道 setelah liburan nasional 在就没有什么假期了？10月和11月都没有什么假期，12月也没有假期啊。圣诞节你们放多少天啊？圣诞节你们放多少天？我们也是放，tidak dapat kosong，我们没有假期的。圣诞节没有假期，tanggal merah saja 是吧？tanggal merah saja 是吧？我们圣诞节也没有啊，我们圣诞节直接就没有假期的。OK，好吧，好。Tukang jasa antri seperti jasa supir untuk orang yang mau apa tidak mau. gitu ya，是不是？啊，但是其实啊，sebenarnya kalau bukan weekend ya, tidak usah antri sih. Mungkin butuh antri, tetapi hanya 排队10分钟左右，或者是半个小时 max 啦，setengah jam，max 啦setengah jam 就可以了。但是呢，说实话，确实不需要排队那么久的。如果排队很久的话，就是那你可以去选择其他东西吃，是吧？Kamu bisa milih restoran lain. Bukan hanya restoran kalian, tetapi biasanya restoran yang tidak usah antri kurang enak loh，是不是kurang enak？好吧，好。
那我们今天上课就先上到这里。今天我们讲了假期，还有天、日、号这三个，ini paling susah ya，mudah memusingkan orang，是吧？好吧，那我们就下个星期见，好不好？See you next week 呀。OK，have a nice day，拜拜，malam。谢谢老师班长。老师，谢谢班长。